tantoli o bɛ anw yɔrɔ ka di Joliba TV News lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fantan naani an b'a fɔ ko aw bisimila musow ka gɛrɛ o kɛnɛ kan bi an ka gɛrɛ denbayalenba de don bɛɛ bɛ jama ka préféré de b'an bolo yan nɔ Mali ka préféré couple parfait o de bɛ anw bolo bi gɛrɛ kɔnɔ n'o ye Duc ni Duchesse ye an bɛna coup de cœur de kɛ n'olu de bɛna baro kɛ bi ni ye Duc ni Duchesse fɔ TikTok sanfɛ ni balimaw ni munumunu ni ma Sadio ye dɔrɔn a ma ɲɛnabɔ donc bi ani olu de bɛna jɛ ka baro kɛ mun kama an y'u wele bi an y'a kɔlɔsi ka ye an ka denmisɛnnin couple caman bɛ yen nɔ bi problème bɛ a la i b'a sɔrɔ k'a fɔ musow b'a ɲini kuma bɛɛ ka furu cɛ ma min ayi ka talen don kosɛbɛ wali cɛw b'a ɲini ka muso furu muso min fana ye denmisɛnnin ye n'olu yɛrɛ âge bɛ minnu sanfɛ toujours a kun ye mun ye pour que u ka se ka ɲɔgɔn koron a bɛ fɔ ni cɛkɔrɔba ye muso denmisɛnnin furu i bɛ se ka muso in koron ka ɲa mais ni muso denmisɛnnin fana ni i furula cɛkɔrɔba ma alhamdulillah i bɛ se mais ni aw ka génération fila furula ɲɔgɔn ma tuma dɔ la kuma ka ca dɛ bɔ n sen kan bɔ n kun kan mais nin bɛɛ kɔfɛ an ye denmisɛnnin fila de ye olu ye ɲɔgɔn furu olu sera ka ɲɔgɔn faamuya don o don bɛ exemple di don o don bɛ exemple di hali o yɛrɛ baw tɛ tuguni hali u mɔkɛw n'u mɔmusow bɛ u envier bi u ka sɛgɛrɛ ye min ye o bɛna ka na fɔ o bɔlen kɔfɛ a la tiktokeur ba dɔ fana bɛ yen nɔ ne n'ale bɛna bɔ ɲɔgɔn na bi parce que hali ni y'ale ye dɔrɔn ale tɛ sigiyɔrɔ kelen yɛrɛ de an ka dɔn kɛ an ka yɛlɛ a kɔni tɛ sigiyɔrɔ kelen fan sigilen na n'o ye Sadio ye donc bi kɔni gɛrɛ de filɛ nin ye donc an b'a fɔ ko aw bɛɛ lajɛlen bisimila an bɛ foli fɔlɔ Sadio la Sadio ça va oui ça va machallah ko ka ɲi tɔɔrɔ foyi tɛ yen alhamdulillah i ni ka vidéo voilà e bɛ to ka nin inspiration ninnu bɔ min de dɛ bon tu sais dans la vie il faut être naturel sinon tɛ comme inspiration b'a don walima fɛngɛ oui donc e bɛ taa yɛrɛ de hali ka quartier kɔnɔ i bɛ yɔrɔ min na ne yɛrɛ de personnalité bɛ ten direct ni mɔgɔ min fɔ ka di ka gɛrɛ na o b'a kɛ cogo parce que stress tɛ yen nɔ non stress foyi tɛ yen a tɛ karaba sisan an b'a fɛ i yɛrɛ k'i tɔgɔ n'i jamu fɔ bɛɛ b'i dɔn Sadio la réseaux sociaux sanfɛ surtout TikTok i suivilen don ne yɛrɛ y'i ka abonné dɔ ye parce que quand ça ne va pas dɔn ne bɛ n connecté ne bɛ taa Sadio lajɛ ne bɛ yɛlɛ donc i bɛ se k'i tɔgɔ fɔ k'i jamu fɔ anw ye en fait tɔgɔ yɛrɛ comme sur TikTok Sadio Sila de don je suis un jeune ma kalanjan kɛ ma INA kɛ ma conservatoire kɛ TikTok de nana dɔrɔn du coup du naturel n yɛrɛ sigidaw kɔnɔna baro kɔnɔna la n bɛ to ka mɔgɔw layɛlɛ je ne sais même pas mɔgɔw nana ka TikTok dayɛlɛ ka di yan compte dayɛlɛ souvent de temps en temps u bɛ n filmer u bɛ to k'an bila bon a vidéo ninnu bɛ percer k'u nacogo bɛɛ filɛ nin ye sinon n tɔgɔ min yɛrɛ ye Sadio ye dans la vie même n tɔgɔ ye Sadio de c'est comme ça Sadio Sila d'accord an ye o faamuya Sadio ani Duc ni Duchesse bɛna baro kɛ bi ne dun b'a dɔn e kɔni ta ye dɔn ye e ta ye yɛlɛli ye Duc ni Duchesse ninnu kɔni ye fura min ta n'u ma dɔ di anw ma o tɛ bɔ yan bi n'u ma secret di dɛ ayi bi kɔni u b'a ɲɛfɔ bi kɔni Duchesse a b'a ka secret fɔ a b'a ka secret fɔ yarɔ dɛ sinon dabalibanko dannen don ayi kuma dɔ i sigilen i bɛ to k'u ka vidéo lajɛ f'i bɛ sina k'i yɛrɛ ye directement a kɔnɔ ten directement basi tɛ sisan an bɛna foli bila o yɛrɛ la fɔlɔ Duc ni Duchesse a bɛ ko Adam ni Awa Adam ni chien ye chance o tɛ b'a la o yɛrɛ de b'a diya kɔni baasi t'aw la dukɔnɔmɔgɔw ka kɛnɛ an b'a fɔlɔ Duc la Duc n'a ma k'i ma baasi ye an b'a fɛ k'i tɔgɔ dɔn an b'a fɛ k'i jamu dɔn d'accord salam alaikum Nandi waleykum salam Duc yɛrɛ tɔgɔ Abdalayi Mayiga voilà Duc tɔgɔ n'a jamu ye d'accord voilà donc an TikTok tɔgɔ ni yanni TikTok yɛrɛ ka na o y'a sɔrɔ Duc mɛn a mɛnna quoi donc voilà d'accord an ye o yɔrɔ faamuya aw bisimila ayiwa Duchesse an bɛna i fana nɔfɛ i fana k'i présenter salam alaikum waleykum salam ne tɔgɔ yɛrɛ ye Nabila Mayiga Nabila Mayiga mais mɔgɔw bɛ n dɔn Duchesse la a mɔgɔ min tɔgɔ in tɛ bi tɔgɔ ye dɛ ayi tɔgɔ in bɛ a mɛnna tɔgɔ in nana cogo di de bon au fait mɔgɔw m'a fɔ ne yɛrɛ ma ko Duc donc Duc yɛrɛ ni pour que mɔgɔw k'a dɔn Duc kɔrɔ ye min Duc kɔrɔ ye prince de voilà fɔlɔ-fɔlɔ français de tun b'a fɔ ka
prince ma dig voilà donc dig nana o cogo la o b'a to k'a fɔ ne ma dig voilà donc maintenant duchesse dig muso kɔni duchesse donc prince muso princesse donc c'est ça tɔgɔ in nacogo bɛɛ filɛ ne ma yɔrɔ min faamuya tɔgɔ in tun bɛ yen yan'an ka yɛlɛ tiktok yɛrɛ kan voilà tɔgɔ in tun bɛ a mɛnna d'accord dig ni duchesse voilà tɔgɔ ninnu tun bɛ yen nɔ yan'an ka yɛlɛ tiktok sanfɛ d'accord d'accord an y'a faamuya yan'an ka daminɛ an bɛ dugawu de kɛ ala k'aw kɔrɔ ɲɔgɔn na amina rabi ala k'aw ka furu diya kosɛbɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan amina amina aw ba est ce que aw b'a kalama bi hali aw m'o kɛ filaw n'aw mɔmuso filaw bɛ aw envie ne yɛrɛ bɛ rêver de wali ne yɛrɛ fana ka kɛ tan tɔ ne fana ni n ka dutigi fana ka kɛ tan tɔ aw ka secret ye jumɛn ye bon tout d'abord secret ba tɛ fɛn nɔ awɔ sani olu ma bolokuruli kɛ e ko secret ti t'a la non secret t'a la c'est à dire que mori fɛn taga tɛ foyi tɛ secret yɛrɛ t'a la a secret ye fɛn min dɔrɔn ɲɔgɔn faamu o de y'a secret n'a sɔrɔ ni fura tun bɛ yen fura mun n'i y'a ta k'a fɔ a bɛ se ka ɲɔgɔn faamu vraiment i bɛ fɛn min bɛ ban problème foyi tun tɛ kɛ foyer kɔnɔ mais vu que fura de tɛ yen a fura min bɛ dɔrɔn a bɛ hakili de la mɔgɔw ka essayer ka ɲɔgɔn de faamu ani secret wɛrɛ min fana b'a la o ye k'a fɔ e ni ne ka bila ɲɔgɔn na ne kana fɔ ko n bɛ n ka cɛya de yir'i la toujours ka n ka dusubaya yir'i la toujours tuma dɔ la fo n ka a fɔ n yɛrɛ ma tuma dɔ n ye fugari ye quoi ka ko to ɲɔgɔn ta la ka tuma dɔ la fo n ka n yɛrɛ senti k'a fɔ ko n ye fugari ye quoi parce que en réalité i tɛ se ka kɛ fugari ye furumuso kɔrɔ mais en réalité i b'o de bila i kunna quoi donc de temps à temps ale fana ka se ka to k'o rôle kelen de jouer donc c'est un peu ça o dɔrɔn de y'a secret k'i dusu faga ka se tuer ka sabali c'est ça d'accord an y'o yɔrɔ faamuya duchesse ne b'a fɛ ka i ɲininka yala n'a ma k'aw ma baasi ye aw ka furu bɛ san joli la wali aw ka ɲɔgɔn dɔn an k'a kɛ ɲɔgɔn dɔn ye fɔlɔ an ka ɲɔgɔn dɔn a bɛ san 4 na san 4 na donc furu kɛli sisan cɛ u bɛ san joli la san 1 tabarikala alhamdulillah sisan n b'a fɛ ka dɔn balima furu don wa aw yɛrɛ de diyara ɲɔgɔn ye ayi non balima furu tɛ aw yɛrɛ de diyara ɲɔgɔn ye balima furu tɛ an yɛrɛ de diyara ɲɔgɔn ye bari n'i y'a ye n bɛ nin fɔ c'est normal kuma dɔ la parce que ni mɔgɔ min y'aw ka couple lajɛ vraiment aw si bɛ yɔrɔ min na komi sisan donc ka tila k'aw ka furu cogoya jate minɛ ko fo an ka ɲininkali de kɛ parce que an b'a fɔ n'i y'a ye nin bɛ tan tɔ balima furu de don i b'a sɔrɔ nin somɔgɔ ninnu somɔgɔw de ye ninnu di ɲɔgɔn ma u b'u appuyer n'i y'a da denmisɛnninw yɛrɛ dama ma dɔrɔn a ko tɛ sira sɔrɔ a b'a fɔ ko somɔgɔw de b'u appuyer ça c'est vrai voilà c'est pourquoi balima furu tɛ d'accord ɲɔgɔn dɔn par hasard voilà donc ala nana furu bɔ a kɔrɔ d'accord ne t'aw to yen nɔ bi sisan ni a ma kɛ baasi ye an tɛ dɔw ka vie kɔnɔ profondément mais an bɛɛ bɛ minnu dɔn Mali la yan nɔ min ni minnu bɔlen don ɲɔgɔn fɛ an da kɔni bɛ se o ma n bɛ fɛ ka i ɲininka aw fila kɛlen ka ɲɔgɔn ye o don fɔlɔ-fɔlɔ min na aw ye ɲɔgɔn ye yala jɔn fɔlɔ de ye jɔn abordé Dick don wa duchesse de don ale de premier pas kɛ ayi bɛɛ kɔni b'a dɔn muso kɔni tɛ premier pas kɛ mais muso ka premier pas fɛrɛ de don n bɛna fɛrɛ f'i ye e yɛrɛ bɛna fɔ sa ko awɔ muso bɛ se ka premier pas kɛ hali n'a ɲɛkun ye premier pas forcément e fana y'o ɲɛkun de ye yan mais bien sûr mais Dick i fana tun bɛ lajɛli la mais pas forcément muso k'a fɔ voilà il faut séduction voilà séduction il faut ma ko séduction à longue distance voilà longue distance mais aw de kɛ n'o c'est là comme il a fait mais m'a dɔn sa séduction à longue distance kana lamɛn i bɔra mun kɛ i bɔra ɲɔgɔn dɔn cogo min mariage dɔ de tun b'an ka carré kɔnɔ donc duchesse n'a terimuso nana mariage in na a nana ne ka carré kɔnɔ a bɛɛ kɛra ne ka carré kɔnɔ dɛ voilà donc n'a terimuso bɔr'u ka carré kɔnɔ ka n'an sɔrɔ an ka carré kɔnɔ ka na an ka mariage la donc sisan cortège waati sera dɔw taara cortège kɛyɔrɔ la ale n'a terimuso bɛ yen ne terikɛw fana taara ne tora yen an bɛɛ tora yen donc ça an mɔgɔ 3 an tɛ fan kelen fɛ dɛ a n'a terimuso fila b'u ka photo t'a la o y'a sɔrɔ u ka techno jumɛn yɛrɛ de ye techno pop de ye i t'a dɔn wa pop de b'a dɔn o fɔlɔ o kɔrɔlen banni dɔ tun b'a bolo o yɛrɛ tɔsi tun t'o la i kɛra n'u pɛrɛn-pɛrɛnnen don donc a n'a terimuso tun bɛ photo t'a la o la bon image ma ɲi donc o y'a sɔrɔ iPhone de tun b'e bolo voilà iPhone wa wa i ɲɛ b'u la Sadio Maké ɲana iPhone t'a bolo en réalité o y'a sɔrɔ Samsung A10 tun bɛ n bolo A10 bɔ kuma ye non o waati o y'a sɔrɔ A10 kurakurani tun bɛ n bolo quoi ne bɛ sigilen bɛ min ka kalimu na n da tɛ kuma la foyi a n'a terimuso fila b'u ka photo t'a la ne bɔra mun kalama a bɛ k'a fɔ ko non ko a bɛ ka photo ta quoi a bɛ ka ne bɔ photo la quoi kɔfɛ a b'a fɔ
kani ibonga photo la i kunkolo bila ta ne ko sigilen chaise kɔnɔ ta n ta ka photo la foyi foyi a bɛ ka baga ma ko ne kana bɔ an ka photo la a ko ni o ne dabali banko ye bon ne fana ye kunkolo bila ka taa fɛ o bɛɛ la kɔfɛ ko ne ka na olu fila photo ta k'a ka téléphone technoni di ne ma ko ne k'olu fila photo ta n'a terimuso parce que u fila de bɛ ka kɛ selfie ye voilà donc maintenant ne y'u fila photo ta après wala image tɛ ka ɲɛ quoi ne y'u jɔ n b'a ta n ta la siɲɛ kelen ne ka image kɛ n'o tɛ ne ye nin fila in faamuya di bon ne y'a ta n ta la n y'a ta n ta la o image ɲɛna donc maintenant ko k'o envoyer o kunna WhatsApp bɛ di WhatsApp n m'a envoyer Zander la ka Zander tɛ ka sɔn téléphone in ma ɲi donc Zander ma sɔn N'an ni sira foyi tɛ n ko fo n k'a ci WhatsApp de fɛ ale yɛrɛ ko ne ka ale ka numéro ta ko k'a ci WhatsApp fɛ ne ka numéro ani sera la n y'a ci ma WhatsApp kan baro ni fɛnw tɛmɛna banna le fɛn premier pas k'ale de ta ale de bagara ma ka n kunkolo bɔ ayi e ta de mɛnɛ se i b'i jɔ ne fɛnɛ k'an ta fɔ i jɔ Dichat fɛnɛ k'a ta i b'a fɔ bɛ ka wɔsi a kɛra ta don Jimmy i yɛrɛ sigilen mais Jimmy i ka version fɔ an yɛrɛ bɛna lajɛ sisan version min na mun ni tiɲɛ bɔlen don aw kɔni ye ne ta ye numéro sɔrɔla cogo min na n y'a fɔ a ye a kɔnɔna la a kɛra cogo min na premier pas tara cogo min na a kɛra ten i ka tiɲɛ fɔ wɔsi di numéro wɔsi ayi a ka ɲi jɔ n bɛna ta fɔ voilà a jan ka ayi a tɔ ma san ka ayi a ka ɲi kana maga ne la bilen i bɛ clip kɔrɔ e wɔsilen don vas-y a ɲɛfɔ n'an de a kɛra cogo min an taara mariage yɔrɔ ne terimuso don a kɔrɔmuso ka mariage bɛ yen a ka ɲi a kɔrɔmuso ka mariage bɛ yen nɔ an ye an invité an taara ne ni terimuso don an taara ayi kana ka kuma bɔ n kɔnɔ kɛ e bɛ fɛ nin bɛɛ ne fɛ ka kuma bɔ a kɔnɔ ne ka expliquer ne fɛ ne ka kuma ɲagami yan an taara o mariage kɛ la ne ni n terimuso donc an ko k'an tɛ taa cortège la an bɛ taa an sigi dɔrɔn ka baro kɛ an taara sɔrɔ u nana ka bɔ cortège kɛ yɔrɔ ji dɔɔni min yan i tɛ ji dɔɔni min jik de i ti min wagati la ji dɔɔni min ne ye nin bɛɛ kɛ ne bɛ nin fɔ yan vas-y i y'i ka kuma fɔ mi nɔgɔ de b'a ye a m'a fɔ k'i kana kuma sisan a tora ale ka taa fɔ sisan mais ne ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ o kan ne ko an tɛ taa ne y'a fɔ n terimuso ɲɛna an k'an sigi an kana taa cortège kɛ yɔrɔ la donc olu nana ka bɔ cortège kɛ yɔrɔ la a ye chaise ta k'i sigi an kɛrɛfɛ a n'a dɔgɔninw de don dɔgɔninw sisan u bɛna taa foli la dɔgɔninw nana k'a kana olu ka taa fɛn cortège tɔ kɛ a ko dɔgɔninw ma ko ayi k'ale tɛ taa dɔgɔninw ko k'e tɛ taa k'ale ka mobile pneu sɔgɔlen don ka sɔrɔ mobile pneu ma sɔgɔ foyi tɛ mobile la a bɛ fɛ k'i sigi ka baro kɛ an fɛ sisan kɔni Sadio yɔrɔ yɛrɛ bon ne ɲɛ bɛ ko cɛ la ka ban nin film bannen don a ɲɛfɔ a bɛna minɛ o ayi jɔ i tɛna ne minɛ a ko dɔgɔninw ma ko ale ka mobile pneu sɔgɔlen don dɔgɔninw ko k'a kɛ k'olu bɛ taa don mɔgɔ wɛrɛ kun a y'i sigi an fɛ baro la ne ni n terimuso an bɛ photo ta la donc an tora photo ta la o y'a sɔrɔ techno de tun bɛ ne bolo an bɛ photo ta la a bɛ k'i kunkolo ayi mais i jɔ kɛ i jɔ an bɛ photo ta la da i kunkolo bɔ ne ko ma n ko karisa n ko i kunkolo bɔ yen i kana an ka photo tiɲɛ ko k'an yɛrɛ ka téléphone ma ɲi nɔ k'an b'a fɔ ko an bɛ lɛn kɛ ale la nin bɛɛ ye kɛlɛtigɛ ye o de y'a ka fɛɛrɛ ko k'an ta ale t'a minɛ ko Samsung de filɛ nin ale bolo an musow kɔni an bɛ fɛ an ka photo ka ɲɛ dɛ an n'an taara an bɛ téléphone singa k'a minɛ ne fana ko a di yan n ko komi e ta ka ɲi ne ta ye n k'a di yan an b'an ka photo ta Sadio ma galon tigɛ o yɔrɔ la yɔrɔ ala aw mɛ photo taara n ka téléphone na techno de tun b'a bolo ma galon tigɛ o yɔrɔ la yɔrɔ i ye kuma sara n na dɛ kuma bɛ tila ka sara i la an ye téléphone minɛ an ye photo ta ne fɔ n ko karisa n ko n ka fɛn photo ci n ma a ko ne ma ko ayi ko Zander t'ale bolo ne ko Zander t'e bolo téléphone kura ma Zander installé ma ɲɔgɔn Zander installé o kuma ma ɲɔgɔn sɔrɔ mais téléphone kura ne ma Zander installé o Zander tun tɛ mais ale ka Zander yɛrɛ fɛnɛ tun ma ɲi parce que ne mun ale ka Zander de ci ne ma Bluetooth fɛ k'a installé ka sɔrɔ photo ci ale ka Zander tun ma ɲi a ka ɲi sa e ta nin i k'i jɔ sa ji n'o kɔni kɛra kana kuma foyi dilan awɔ kana kuma foyi dilan i jɔ n k'a fɔ a ko ne ma ka Zander t'ale kun k'ale b'a ci ne ma WhatsApp fɛ o dun ye numéro ko ye i tɛ ji dɔn ne dun ko an ka dabileni ayi a ka ɲi an bɛ tila ka boisson san ka d'a ma ne fana ko n ko WhatsApp a ko awɔ n ko bon n ko hali ne y'a ci ne ma WhatsApp fɛ n ko crédit tɛ ne kun n ko crédit foyi tɛ ne kun ne dun wari foyi tɛ n bolo a ko ko crédit tɛ ne kun k'ale bɛ 1000 di ne ma awɔ jigima nin yɔrɔnin fɔ dɛ k'ale bɛ 1000 di ne ma ko ne bɛ forfait ta Dichat ni ne ye e ka kuma faamuya n ye Jig ka kuma faamuya Jig de ye commencé k'a ka privé paw kɛ hali ni e tun b'a fɔ ko ka photo ta
dik ma fo ka da makabata voilà ah o won me parce que a tɔ bɛ yen dɛ a to du me a tɔ bɛ yen a dama mɔgɔw la an sigilen bɛ yɔrɔ min na ayi ju a banna sa an ma ban i b'a ye k'a banna a bɛ fɛ a ka ban ayi ne tɛ fɛ ka ban nin kɔrɔ ye jumɛn ye sisan an ka ba ye sa an k'a ban yan nin kɔrɔ ye jumɛn ye jɔn voilà a banna sisan d-shirts de sɔn b'a tɔ fɔ sisan awɔ d-shirts de gagne parce que Mali la an bɛɛ bɛ min dɔn cɛ de bɛ muso daraki an tɛ ale de premier pas kɛ ale ye premier pas kɛ mais a y'a kɛ acte de fait quoi ayi mais a ka ɲi ayi comme e bɛ k'a danna comme a kɛra ten a sɔnna a banna a ka t-shirt mais a ma taa e yɛrɛ kɔ bon t-shirt ni a kɛra furu yɛrɛ a diyara e fɛnɛ ye o n'o tɛ a ma nɔgɔn mais ka di ye muso hali ka di ye sisan kɛ a banna a kuma banna a ye kuma banna Nandi an b'o de ɲɛfɔ bien t-shirt de tugura ne kɔ démarche pas n'an ye chaise ta ka bɔ yan an bɛ taa yen fɛ t-shirt min ne kɔ e fɛnɛ ɲɛ dɛsɛra ka bɔ o démarche la ouais femme yi tɛgɛ ayi ka tugura an kɔ de ni n'an bɔra yan fɔ ko tile bɛ yan fɛ an bɛna chaise ta ka taa an sigi yan fɛ t-shirt n'a terimuso bɛ nɔfɛ n'o tɛ foyi tun tɛ mobili la e tun bɛ se ka taa e to ayi bon e ka bɔ o mobili ko yɔrɔ la pour que k'a yira a don bɛɛ a ye ne ta ka ne bila an fɛ yen o don bɛɛ ka nkalon tigɛ ka fɔ a don mobili bɛɛ sɔgɔlen don a y'a fɔ dɔgɔninw ɲɛna ko mobili sɔgɔlen don a ye ne ta ka taa ne bila an fɛ yen a taara dumuni san ka di ne ma ka taa ne bila fɔ an fɛ yen ne y'a fɔ n ko e m'a fɔ ko mobili sɔgɔlen don a ko k'ale dɔgɔninw ka ko de ka ca olu dun ye essence kɛ e kun ko e ka n'u ka cortège e bɛ a bɛ k'a danna ne da i la dɛ i dɔgɔninw bɛ yen o i bɛ se k'a fɔ mɔgɔ ye ko mobili sɔgɔlen don k'a sɔrɔ mobili jɔli b'a tigi yɛrɛ ɲɛ kɔrɔ ayi i bɛ se k'o nkalon tigɛ wa mobili bolila a ka fɛɛrɛ bɛɛ b'a kɔnɔ Nandi mobili bolila ka fɛɛrɛ bɛɛ b'a kɔnɔ ne ɲɛ bɛ nin ko in na cogo min na an ka nin ko in to tan sinon nin tigi tɛna na dɔn nin tigi tɛna dɔn sini sɔgɔma o b'a sɔrɔ nin kuma la Nandi i b'a ɲininka ko jɔn de ye ji kɛ ne tigɛ la ka ne tigɛ ko k'a jɛ n ka zamɛ dun mariage kelen in zamɛ ah mais o ye wajibi ye n'aw bɛ dumunikɛyɔrɔ la kɛ a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de ji ko ale tɛ se k'o d'abord faamuya ne ko est-ce que ko dɔ tɛ nin dennin kɔnɔ n ko cɛ ko nin dennin ko nin dennin ani kɔrɔ dennin kɛ cogo min na ko est-ce que kun dɔ tɛ nin kɔnɔ n b'o fɔ n kɔnɔ tan quoi c'est à dire que zamɛ mɔna o b'a sɔrɔ an ye sigiyɔrɔ siɲɛ fo siɲɛ 3 o bɛɛ la a bɛ nɔfɛ a bɛ nɔfɛ zamɛ mɔna zamɛ nana sigi an kɔrɔ o b'a sɔrɔ an sigilen bɛ baro la zamɛ nana sigi dɔrɔn a sinna ka tasalen ta dɔrɔn n terikɛw fɛn wulila k'u bɛ tigɛ mais e ma sɔn k'a ka photo ta photo ta ya fɛnɛ bɛ bonya ma segin ma kɛ bonya ma den bonya ma segin ma ko ka jigɛ n tigɛ la ka n tigɛ ko ka jɛ o ko a ma cogo cogo ni mɔgɔ tigɛ ko k'i t'a tigi la wari sɔrɔ o bɛɛ la n tigɛ ko k'a jɛ ka tila ka gɔyɔ ni supɔmu ni sogo tigɛ ka bila n kɔrɔ e fɛnɛ y'o dun waati yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɛra n'a ye sogo fili ka na ne kɔrɔ ne bɛ sogo lasigi a ma ko parce que n ko mɔgɔw bɛ yan o kana a fɔ k'an bɛ ka sogo fili an kelen dɔrɔn kɔrɔ n ko mɔgɔ tɔw bɛ tasa kunna sogo depuis nin wagati ale ka cɛ nɛgɛ daminɛra Sadio e ni cogo min ninnu ka nin ko in na sisan ne kɔni dabali de banna ne t'a dɔn min de don d-shirt de don sa wa jupe de don sa wa ne kɔni t'a dɔn sisan e de b'an bɔ ɲɔgɔn na sisan i ye Tom et Jerry film lajɛ o de la n k'i ma n ko nin kuma ɲuman ye bilali ye a tɛna jɔ Dick la a tɛna jɔ DSS la d'accord an ye nin yɔrɔ ninnu bɛɛ faamuya sisan Mali la yan nɔ an y'a ye k'a fɔ furu ka gɛlɛ hali couple âge différents bolo kuma tɛ minnu ka âge ka surun ɲɔgɔn na an tɛna aw ɲininka aw ka âge la mais hali mɔgɔ min y'aw ye u b'a dɔn janman tɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a si tɛ mɔgɔkɔrɔbaw ye donc sisan côté familial aw bɛ tulonkɛ kɛ kuma dɔ aw ka vidéo minnu bɛ tɛmɛ réseaux sociaux sanfɛ n'i ye vidéo ninnu ye i b'a fɔ ko n'i ma kɛ mɔgɔ hakilimanba yɛrɛ ye i b'a fɔ ko aw b'a k'aw ka vie de exposer mais i b'a sɔrɔ vie wɛrɛw bɛ aw la min tɛ o ye a bɛ fɛnw de kɛ ka bon exemple ni fɛnw yira mais est ce que côté familial aw ka aw fila bɛɛ ka fan fɛ nin yɔrɔ in faamuyalen don fɔlɔ wa si a faamuyalen don kosɛbɛ yɛrɛ de parce que ala an somɔgɔw fana kɛ mɔgɔ hakilima ye u dalen tun b'an na depuis hali TikTok ko tɛ donc u b'a dɔn k'a fɔ pɛrɛ n'an ye ko o ko kɛ donc cela veut dire que an y'a analyser an y'a dɔn fɔlɔ ko min don ka sɔrɔ k'a kɛ a bɛɛ bɛ confiance yɔrɔ de bolo donc mɔgɔ min don u dalen don an na duchesse ka côté la ne yɛrɛ ka côté la donc dalen b'an na donc wɔɔrɔ pɛrɛ k'an tɛna kojugu kɛ ko min ma ɲi an yɛrɛ ma voilà d'accord o b'a yira k'a fɔ ko éducation min dira aw ma dira ye aw bɛ ka taa ni o siraw ye mais duchesse Mali la yan nɔ buraya ko bɛ yen nɔ bon a bɛ komi aw fila bɛɛ ye siya kelen ye hali n'a sɔrɔ tun tɛ ɲɔgɔn dɔn mais siya bɛɛ ye siya kelen ye donc déjà culture bɛɛ ye kelen ye culture bɛɛ ye kelen ye mais u b'a fɔ an minnu fɛ yen nɔ ko bamananw mais nin ka gɛlɛn ka ye nin ɲɔgɔn ye i bɛ taa sɔrɔ hali n'a ka di cɛ ye u bɛ dogo wali n'a ka di muso ye u bɛ dogo parce que an fana ka fanfɛ yɔrɔ mɔgɔw tɛ o yɔrɔ ninnu faamuya e ma nin gɛlɛya ɲɔgɔn sɔrɔ i ka furu kɔnɔ i buranw ne fɛ k'a fɔ i buranw wali i ka mɔgɔkɔrɔba dɔ ma deli k'a f'i ɲɛna i bɛ nin min kɛ i fari tɛ
Imam mɔgɔ sɔrɔ imam mɔgɔ sɔrɔ ma mɔgɔ foyi sɔrɔ d'accord Sadio sisan mine bɛna e ɲininka mun de kosɔn bi jeune aw ka génération tɛ a ɲini ka ninnu ladege k'o imiter bari denmisɛnnin fila ka furu ni mɔgɔ tɛ k'a kɔlɔsi ninnu kɔni y'a kɔlɔsi c'est très rare ni mɔgɔ tɛ yen nɔ k'a kɔlɔsi ka tintin cɛ kan wali ka tintin muso kan furu tɛ sira sɔrɔ. Nandi o ko ti dɔwɛrɛ déjà n'i y'a ye an ka génération an ka bi na génération n'i y'a mɛn furu kun ye fɛn fɛn ye ni exemple ta ninnu kan ninnu ka ɲɔgɔn dɔn a n'u ka furu cɛ a ma janya fiyewu a ma tan ta foyi ala yɛrɛ de y'o kun ɲɛsin ɲɔgɔn ma chez nous actuellement an ka génération na sisan furu kun ye fɛn fɛn ye déjà i bɛ taa sɔrɔ an y'olu bɛɛ kɛ déjà an y'olu étape déjà à moins d'une semaine seulement an tilala ɲɔgɔn na ka ban bon donc ko bɛɛ bɛna laban côté matériel de ma i bɛ taa sɔrɔ très généralement an filɛ nin ninnu ma ɲɔgɔn rencontre mariage yɔrɔ la an ka génération i bɛ taa sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn rencontre chicha mi yɔrɔ la walima boîte la walima dɔnkɛyɔrɔ la walima piscine na tu vois un peu olu dun vie ninnu filɛ nin vie minnu don vie je ne sais pas futilité dɔrɔn de don quoi i tɛ min ye o n'an ka so sigi o tɛ kelen ye o cɛ ka jan ɲɔgɔn na n'an bɛ ɲɔgɔn an bɛ ɲɔgɔn boîte kɛ yɔrɔ ninnu de la n'an bɛ ɲɔgɔn an bɛ ɲɔgɔn chicha mi yɔrɔ ninnu de la an t'a ɲini bi n'a k'a fɔ ko e ni nin bɛ ɲɔgɔn fɛ ko n bɛ ninnu ka so yɔrɔ dɔn a ka dɔgɔn dɛ i bɛ taa go min nɔfɛ i t'o ka so yɔrɔ dɔn go tɛ e ka so yɔrɔ dɔn e yɛrɛ tɛ go ka so yɔrɔ dɔn e y'a b'o kanu kɛ cogo di an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ boîte de la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ carré kɔnɔnaw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ chicha mi yɔrɔ de la an bɛ se ka san fila kɛ a kanu na o de don walima an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ appartement na ne ma nin faamu dɛ a dɔw fɔlen filɛ nin ye nan de a kuma tiɲɛ na furu kɛlen bɛ gɛlɛya bon fɛ tɛ yen bilen awɔ o kɔni tɛ ni na kanu tɛ yen ni Nandi ye dɔrɔn bɔ donc du coup ɲɛ b'i la Sadio sigilen filɛ nin nin bɔlen don waritigi fɛ dɛ walima nin bɔlen don déjà a bɛ mouvement dɔw kɔnɔna la n bɛ k'a fɛ o kama ani n y'a ye n kɛra a fɛ o tɛ kelen ye a ka personnalité ka di n ye o tɛ kelen ye i bɛ taa sɔrɔ ne sigilen filɛ ne tan comme ça ne bɛ si min sanfɛ ne bɛ si dɛbɛjalan de sanfɛ ne bɛ taa n'a tigilamɔgɔ ye n ka so kɔnɔ n si so kɔnɔ dɛ k'an ka vie réelle yira a la au lieu k'an apprécier a ka apprécier a tɛ apprécier dɛ mais ni n taara n'a ye appartement de la a bɛ apprécier o yɔrɔ de la donc n'i y'a faamuya musomaninw ka comportement yɛrɛ de bɛ k'aw bila nin ko ninnu na sa kɛ u tɛ tiɲɛ fɛ u tɛ tiɲɛ fɛ f'u yɛrɛ ka nkalon yɛrɛ de ka d'u ye f'e ka nkalon yɛrɛ de tigɛ o ye ka nkalon tigɛ côté matériellement ka nkalon tigɛ da ni da u yɛrɛ tɛ mɔgɔ yɛrɛ fɛ ne tɛ nkalon tigɛ ye ne tɛ se k'e furu o la o furu tɛ se ka kɛ o bon hali ni min ye ɲɔgɔn furu ni tiɲɛw taara ye fana m'a fɔ k'i ma nin fɔ an ye o de la bi furu tɛ mɛn si la o de la furu tɛ mɛn si la i bɛ taa sɔrɔ an ye ɲɔgɔn dɔn kɛnɛ ma an bɛ ka nkalon tigɛ ɲɔgɔn ye e nana du kɔnɔ e y'a sɔrɔ c'est le cas contraire e bɛ mɛn a sigi tɛ ɲɛnabɔ dimanche tɛmɛlen mariage joli kɛra Bamakɔ a cɛ yɛrɛ dɛ sunkalo bɛ ban yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ 100% na 59 furu sara o dɔrɔn de don d'accord n'i y'a faamuya kabini kɛnɛma tiɲɛw ma yira ɲɔgɔn na donc o de b'a to bɛnbaliyaw bɛ na parce que furu tɛ girin ka sa ma a bɛ daminɛ ni bɛnbaliyaw ni fɛn camanbaw de ye d'accord an y'o yɔrɔ faamuya Dik e bɛ se ka ale ka dɔ fara kan nin kuma in kan wa parce que bon n bɛ se ka mun fara a ka yɔrɔ la a kumara cɛya yɔrɔ ta fanfɛ cɛw ka tiɲɛbaliya yirali ye avant que mariage ka kɛ bon o yɔrɔ la hali musow fana ta côté la c'est la même chose musow fana caman bɛ t'u jogo yira fo mariage kɔnɔna la non jogo dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ se ka dɔn tant que aw ma sigi ɲɔgɔn kan oui mais mɔgɔw u bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan kanu na ka mɛn ka sɔrɔ u ma jogo ninnu yira comportement réel yɛrɛ yira musow b'o kɛ mais fo furu de kɛlen kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka jogo wɛrɛ découvrir parce que dɔw yɛrɛ b'a bila u kunna k'u garanti la n'a ye mairie kɛ an garanti la mari la je suis confirmé donc u ye jogo wɛrɛw fana yira bon je crois que olu bɛɛ de bɛ na ni furu tiɲɛ ninnu parce que kanu na u bɛ se ka jogo dɔw dogo ni kanu na ne tɛna ɲɔgɔn ye o an tɛ tile ɲɔgɔn kɔ parce que kanu na garanti le tɛ yɛrɛ est-ce que olu minnu filɛ nin ye tant que ni mɔgɔ ma se ɲɔgɔn kan jogo dɔw bɛ olu tɛ développer olu tɛ bon maliyɛn kanu na en réalité maliyɛn kanu bɛ ko furu de koyi Sadio y'a fɔ cogo min na fɛn bɛɛ bɛ tɛmɛ hali tobiliw bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn bɛɛ appartement kɔnɔ yen nɔ a bɛɛ de bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ donc maintenant normalement jogo fanba kɔni kan ka dɔw kɔnɔna la mais caman bɛ olu tɛ dɔn dɛ
mɔgɔ fɔ ko mɔgɔ ti i taama ɲɔgɔn jogo dɔ fɔ n'aw ma si ɲɔgɔn ça c'est vrai aussi o fana ye tiɲɛ côté dɔw fana bɛ olu tɛ dɔn sinon yɔrɔ dɔ la cɛw yɛrɛ fana caman tɛ a yɛrɛ dɛ dijɛ e y'a yira ne la ne taara n sen na e nɔfɛ e ma taa di ne ma ne wulila tan dɔrɔn n ye n ka samaranin dɔsi n wulila n taara n sen na e nɔfɛ a ka da la e ma taa di ne ma ne b'a dɔn bɛɛ tɛ a dugusajɛ in kan ka min kɛ ni ne bɛ n terikɛ in de ka mobili singa ne b'o singa ni n b'a ka dulɔki kelen de singa n b'a singa ka don n kana k'a ka parfum don k'a ka parfum fiyɛ n na ka taa i nɔfɛ walahi a bɛ bɔ mais e yɛrɛ b'a dɔn ko i kɔni tɛ sɛbɛ kɔni sira kan a yɛrɛ fana b'a dɔn ko ne tɛ sɛbɛ sira kan o de la n k'i ma n ko nkalontigɛla de ka d'u ye o yɔrɔ fana la o yɔrɔ m'o yɔrɔ souligner i b'a dɔn musomanin caman bɛ yen c'est à dire olu a ka d'olu yɛrɛ ye de i k'u fila tɛ yɛrɛ i k'u fila tɛ ye jumɛn ye k'a fɔ k'u cɛ kan o tɛ dɛ i ka n'olu nɔfɛ hali n'a kɛra wali mobili de hali n'u b'a dɔn ko wali mobili don i ka n'u nɔfɛ a la wali mobili parce que o de fana ka fierté ye hali n'u teriw cɛla la ko mobili b'a bolo voilà ko n ka mani bɛna n nɔfɛ mobili la c'est olu mago t'a la a ka kɛ ten a kana kɛ ten olu mago yɛrɛ t'o la i ka n'olu nɔfɛ mobili la dɔrɔn o b'olu ka faire et puis kuma dɔ la i ka bɔ n'olu ye o fana terimuso bɔ aw ka mobili tatɔla la yen dɔrɔn u ka u sigi ka sinapuni kɛ mobili kɛrɛfɛ mobili in bɛna di olu ma de wa non juste seulement u ka y'a kɔnɔ dɔrɔn a ka ye k'a fɔ k'u fana ka mani bɛ ka n'u nɔfɛ ko mobili nafa jumɛn de b'o la n'an di yan ne mon complexe voilà wali t'a la ten tɔ foyi t'a la kanu min yɛrɛ tɛ kanu ye seli fana ni lakansara ka sɔrɔ mototigini mun bɛ na i b'a sɔrɔ ka jinatigɛ yɛrɛ kɔnɔ a ɲɛsinnen bɛ sɛbɛ dɔrɔn de ma i b'a sɔrɔ a tigi bɛ baara débrouiller dɔ la a b'a profiter ka bɛna a ka moto la ni baara jiginna a dɔw yɛrɛ bɛ na n'u samaniw ni fɛnw ye fruits ni fɛn ninnu ainsi de suite donc mais i b'a sɔrɔ a bɛ fɛ ka muso furu o de b'a bila i fɛ yen tagali la i b'a sɔrɔ sɛbɛlamɔgɔ don so mobili filɛ mobili sɔrɔli ka nɔgɔn sisan bamakɔ yɛrɛ n'a t'i bolo a b'i terikɛ fa bolo a b'i terikɛ bolo i b'a ta dɔrɔn i terikɛ yɛrɛ bɛ taa a bɛ taa est ce que donc mais olu ye galonviw ye quoi donc n'i y'a faamuya muso bɛ kule min kɛ k'a ye nkalon tigɛ n ye a ma tiɲɛ fɔ n ye an yɛrɛ ka a b'a kalama ko nkalon don o yɔrɔ la baarako fana b'a la dɔw bɛ se ka nkalon tigɛ k'u bɛ nin poste dɔ la i b'a dɔn muso ninnu caman bɛ yen minnu ma kalan kosɛbɛ bon ani minnu ka kalan ma taa yɔrɔ jan olu tɛ baara poste ko ɲɛdɔn kosɛbɛ supposons que i b'a fɔ joliba la par exemple ne k'a fɔ ko ne bɛ joliba wala ne ye joliba manager dɔ ye tan ko ne b'a poste nin na bon ne bɛ se ka muso nɛgɛ n'o ye i b'a sɔrɔ ne tɛ tɛmɛ joli ne tɛ tɛmɛ a chauffeur ya yɛrɛ kan bon kɔrɔ tɛ ka chauffeur la gosi ye sa mais exemple de dɔrɔn k'a fɔ voilà n bɛ baara kɛ joliba la dɔrɔn i b'a sɔrɔ poste dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ poste min bɛ poste tɔ ɲɛ i b'a sɔrɔ ne yɛrɛ b'o poste de la mais ne bɛ nkalon tigɛ ka n bila poste wɛrɛ sanfɛ donc olu bɛɛ bɛna bɔ muso furulen caman bɛ cɛ caman bɛ muso furu o canal kan mais muso donnen de sisan muso bɛ tila k'o bɛɛ ye dɔw fana bɛ nkalon tigɛ k'o ye transitaire ye olu bɛɛ bɛ yen parce que transiti baara o sɛgɛsɛgɛ man di mais cɛw yɛrɛ o muso min yɛrɛ b'a yira i la k'a fɔ yɛrɛ ko fɛn t'i bolo pourquoi bɛ insister o muso nɔfɛ bari aw ka kuma in b'o de yira o ye fɛn ko de ye cɛw fana ka défaut ye voilà o ye en vidéo parce que très généralement i b'a kalama i bɛ muso ye de ka fɛn dɔ de y'a la ka k'a fɛ ça c'est vrai mais i b'a kalama kɔni ko bi muso fɔlɔ muso n'a donna furu la ka ban a bɛ ala minɛ k'i sigi o de banna o tɛ yen voilà an bɛ n'o de fɔ o tɛ bi muso la non seulement n'a kɛra ten tɔ an taara an ye min ye i la an taara sɔrɔ o tɛ yen nɔ muso bɛ bɔ fɛn min a tiɲɛni a bɛ kɛ tiɲɛni yɛrɛ y'a de yɛrɛ bolo i ye waati joli de kɛ k'i ka wari économiser k'i ka mariage kɛ wa tila ka taa ten n'a fɔra i ka tila ka segin o ɲɔgɔnna wɛrɛ i b'a a mariage dɔw ye mariage bɛ kɛ nin semaine in na même pas le mariage le plus rapide le divorce le plus rapide là a bɛ Mali la yan même pas 10 jours i b'a divorce bɛ kɛ mais ok yanni an ka taa yɔrɔ jan yɛrɛ je crois que o information dɔ passera a la ma mais a tɛ tɛmɛ 3 mois kan média ninnu dɔ sanfɛla la ko cɛ min taara a n'a muso minɛ a muso ni a kamalen minɛ kɔɲɔso yɛrɛ kɔnɔna la si kɔɲɔso kɔnɔ si o kɛra o ko c'est à dire muso yɛrɛ de kɔɲɔso yɔrɔ choisi k'a fɔ u ka kɔɲɔso bɛna don yɔrɔ min na donc jaja o ye a kamalen bɛ so min kɔnɔ luwanse de don kamalen b'o so de kɔnɔna la donc maintenant kɔɲɔso taara don yen ni cɛ kun taara k'a bɛ taa muso bɛ u dalen to dugula fɛ k'a fɔ k'a bɛ taa ɲɛgɛn na a bɛ taa don kamalen ka chambre kɔnɔna la o tuma ale ta kɔni ye hɛrɛ ye kɔni voilà donc en un moment minɛ kɔɲɔso yɛrɛ so kɔnɔ mais laban na cɛ de sɔmina quoi cɛ sɔmina muso bɛ bɔ ka taa a bɛ mɛn a tɛ na cɛ fana bɔra ka taa ɲɛgɛn na ka taa lajɛ muso tɛ ɲɛgɛn na muso tɛ ɲɛgɛn na muso taara min sisan kɔfɛ a y'a to ɲɛgɛn da yɛrɛ la sisan a y'a jɔlen to ɲɛgɛn na la ko n'a kɛra mun ye muso bɛna ale sɔrɔ yen donc a ɲɛ b'a la sisan après muso bɛ ka bɔ kamalen ka so kɔnɔna la
au kɛra il y a même pas 3 mois est-ce que ma kɛ ɲamakɔrɔ de ni ma fili a kɔni kɛra quartier dɔ la mais ni ma prêt mun i bɛ taa kɔɲɔso la de voilà est-ce que nata y'o ye bon nata b'a la kelen a filanan yɛrɛ fana min ye marabaliya de don kosɛbɛ ne kɔni bɛ nin ko de hali tɛ nata ye bi bi in na e bɛ kɛ marabaliya ye bi bi in na den ka den sɔrɔ o den tɛ se ka mara den ka den sɔrɔ i b'a dɔn o ye min ye ayi ne t'o dɔn den ka den sɔrɔ den yɛrɛ ma mara fɔlɔ o den tɛ se ka mara tiɲɛ don mɔgɔ min tɛ mara si o parce que i bɛ denya la fɔlɔ e bɛ denya la merci e den tɛ se ka mara i b'a ye bi bangebagaw ka hakɛ to i b'a ye bi musow yɛrɛ de b'u denmuso pousser ka bɔ musow yɛrɛ de b'u denmuso pousser k'a bila kamalen tigɛ la cogoya jumɛn na trop simple cogoya m'o yɔrɔnin développer ka sababu ka kuma sɔn ji la cogoya jumɛn la mais exemple ta ye muso 2 kan par exemple an ka dɔ tɔgɔ kɛ ten dɔrɔn Aminata i b'a sɔrɔ musokɔrɔba tɔgɔ Aminata kelen tɔgɔ an k'o kɛ ten dɔrɔn Kaja mais i b'a sɔrɔ Kaja den o tɛ bɔ o ye ko taa kunkolo datugulen don est-ce que o tɛ bɔ a tɛ taa yɔrɔ si mais hali kuma dɔ la ka daraka sukaro sɔrɔtɔ ka k'u ka mɔni na c'est tout à fait un problème mais i b'a sɔrɔ Aminata ta ale denmuso de ye kɔni ale de bɛ fan bɛɛ fɛ réseau bɛɛ sanfɛ a dɔnnen don fan bɛɛ pantalon ni mèche ni fɛn ninnu kamalen bɛ n'a ta u bɛ taa bila est-ce que donc u bɛ na ni sɛ ni fɛnw ye ka taa d'a ba ma u bɛ taa basama bɔ a la donc finalement bɛ Kaja tɔgɔ yɛrɛ ale b'a fɔ a denmuso ye ko karisa i yɛrɛ a bɛ ca mɔgɔ ye dɛ awɔ u b'a fɔ ten de k'ale k'i walawala sa a tɛ fɔ ye visa mun a kan ka mun kɛ a b'a fɔ ko ale kuma ɲɛ tɛ i tɔ kelen nɔ in na a lajɛ k'i walawala dɔɔnin sa o bɛ baara min na e ta t'o baara la voilà mais e bɛ fɛ ka walawala cogo di a ka taa jɛnɛya kɛ yan c'est ça o de don e bɛ ka fɔ ko ça veut dire beaucoup de choses o de la n k'i ma n ko complexe o y'o ta yɔrɔ fanfɛla ye i bɛ taa sɔrɔ sisan hali musomaninw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ tan comme ça i bɛ taa sɔrɔ nin téléphone de bɛ ne bolo Thérèse de bɛ ne bolo o ye du kɔnɔna ye dɛ Dicko filɛ ka du kɔnɔna ta de fɔ carré kɔnɔna ta ne bɛ n'o de f'i ɲɛna Thérèse b'e bolo ale terimuso min filɛ nin ye Samusu Datugu ka dayɛlɛli de b'a bolo u bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ ale bɛ complexe nin ka Thérèse na nin y'a ka Thérèse sɔrɔ sira min fɛ dɛ a y'a ja a m'a ja ale fana b'a sɔrɔ ten sira de fɛ o ye complexe ka baara de iPhone caman falen n'a y'a sɔrɔ ni nin bɛ ka kamalen tan de tigɛ jagoya nin fɛ ale b'a ta double a bɛ kɛ kamalen tan ye i b'a dɔn min bɛ kɛ fierté bi bi na n y'a dabiri nin da la c'est-à-dire o kɔrɔ k'a dabiri nin da la quoi su kamalen 3 4 i bɛ musomanin de ye Bamakɔ kamalen 4 5 b'a bolo ale de ye directrice ale de b'a bɛɛ gérer o tɛ arnaque ya o arnaque de don ale directrice a b'a bɛɛ gérer a bɛ nin appel ta nin wagati na a tɛ nin appel ta nin wagati na mais i bɛ taa sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen na kelen bɛ o ka d'a ye ne b'o dɔn ne y'o dɔn k'a fɔ ko bati ne filɛ ka ɲɛbɔ nin fɛ kamalen kelen t'a bolo ne tɛ ɲuman ta k'e sɛgɛrɛ o ne bɛ min ɲini dɔrɔn c'est à dire min bɛ ne kunkolo la quatrième ne ka ambition fana bɛ k'o de o bɛ kɛ mun ye déjà ka nkalon in tigɛ ye pour que n bɛ min nɔfɛ n k'o sɔrɔ ni n bɛ min nɔfɛ ni n y'o sɔrɔ tuma min na wagati min na de dɛ n fana bɛ n sen fili ma ko in bɛ ten de o. donc cɛw kɛlen ka nin bɛɛ dɔn yɔrɔ furu ko kɔni bɛ gɛlɛya sa o tɛ se ka furu o de y'a to i b'a ye ni Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ cɛ ka furu ka dɔgɔn quoi. awɔ furu cɛw tɛ sɔn na c'est à dire cɛw tɛ sɔn furu ma kosɛbɛ quoi Mali la n'i y'a ta k'a lajɛ parce que kun jumɛn la i b'a dɔn cɛ filɛ cɛ tɛ laloma ye cɛ bɛ se ka k'i fɛ kanu ni manana ko sira kan mais n'a sera furu yɔrɔ ma u b'a fɔ ko non nin tɛ muso furu tɛ u bɛ taa dɔ furu e yɛrɛ bolo ko mun ye ɲagasalen ye e bolo ko mun yɛrɛ tɛ jate société kɔnɔ u bɛ t'o ta u b'o furu parce que u ɲɛ bɛ fɛn wɛrɛ de l'o la o fɛn wɛrɛ ye jumɛn ce n'est pas compliqué ce n'est pas autre chose o fɛn wɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye i b'a sɔrɔ a b'a bila kunna ni ne bɛ se ka projet ale ni ne bɛ se ka projet sigi ɲɔgɔn fɛ projet tɛ dɔwɛrɛ a kana k'i kɔnɔ baara ye furu yɛrɛ de ye projet yɛrɛ fɔlɔ-fɔlɔ ye ani ka den wolo ka den éduquer fɛnɛ donc o fɛnɛ ye a damana projet donc maintenant u b'o bila u kunna u b'a fɔ a cɛ kɔni tiɲɛna ye boîte kɔnɔ tagamuso ye chicha aussi tagamuso ye i ye nin tagamuso ye bon mais voilà ne sera furu yɔrɔ ma sisan lamɛri yɛrɛ b'a la ko fo n ka furu kɛ et puis n yɛrɛ b'a ye vraiment il faut que n ka furu kɛ mais o la u b'a se k'a fɔ a tiɲɛna ne tɛ se ka a yɛrɛ b'a ye conscientisme a tɛ se k'i ladon n tɛ se fana don o de la yɔrɔ la a bɛ f'i ɲɛna ko furu kun ye jigiya ye ne tɛ se ka jigiya da i kan jigi da i kan donc i ɲɛ b'a la i bɛ taa cogoya min na a tɛ se ka i ka furu foyi de ɲɛ a tɛ se ka ɲɛ ne kan k'e furu k'e lasigi n ka musokɔrɔba de kɔrɔ moi je te vois e tɛ se tobili yɛrɛ ɲuman na moi je te vois ta tɛ alcoolique e bɛ sisa min mais aw bɛna fɔ i bɛ s'o mili la ka ban aw t'a bɛ ɲɔgɔn fɛ de mini ne bɛ t'o sigi ne bɛ taa dulɔmina sigi n ka musokɔrɔba kɔrɔ a y'o kuma banna sa koyi ne ma nin faamuya e b'i yɛrɛ kɛ fɛɛrɛ de ye e mɔgɔ min tɛ sɔn ka malo dun tilegan fɛ
ne dun b'a dɔn an ka du kɔnɔna la an bɛ malo de dun tilegan fɛ an bɛ tila an b'a bɔrɔtɔ k'a tɔ dun sufɛ réalité la dɛ n bɛ nin vɛrɛkisɛya bɛɛ la kɛnɛma sufɛ an ka du kɔnɔ n'an ye min dun tile fɛ sufɛ an bɛ segin o de kan ne b'a dɔn e tɛ se ka sigi sa ne b'a dɔn dɛ n'a ma denmuso min filɛ n'an ka yɔrɔ la dɛ n'a ma denmuso min filɛ n'an ka yɔrɔ la dɛ du dayɛlɛlen filɛ nin ɲɔgɔn na dɛ o de bɛ se k'o ko min bɛ maloya ka tagama ni ko la in kare kɔnɔ ne bɛ t'o de ta e bɛ t'o de ta kana kɛ d'accord an y'a faamuya mais sisan o dun nin ko ninnu bɛɛ dun bɛ kɛ aw de fana kama munna aw tɛ hinɛ musow la ne b'a bila hinɛ minɛn de kɔnɔ parce que fɛn fɛn bɛ nin kɛ san 4 o kɔfɛ dɔrɔn u bɛ tila ka hami furuko de la u bɛ taa sɔrɔ trop tard i n'a fɔ exactement ko jumɛn bɛ kɛ an cɛw kama parce que Sadio yɔrɔ dɔ suɲɛ kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ dɛ parce que ko caman bɛ kɛ iPhone kama a tɛ ka kɛ cɛw kama complexe ko caman bɛ yen ne ka mɛn yɔrɔ min ma k'a kɛ komi n tɛ kini dun k'i yɛrɛ kɛ jagoya tubabudenninw ye jagoya Beyoncé ninnu u b'o kɛ aw de ɲɛkɔrɔ caman siyɔrɔ ala ka nin ɲɛ da an caman siyɔrɔ ça dɔ i delila ka n ka video dɔ ye ne ko n ka video dɔ kɔnɔna la n ko cɛ o cɛ tɛ wari di i ka muso ma a bloqué sini ɲɛkɔrɔ la ne cɛ o cɛ muso ma wari d'a ma i k'a bloqué i k'a supprimer musow ɲɛna ko n'o ye défense ta de ni mun défense ta a ma faamuya dɛ en un mot juste c'est quelque chose mɔgɔ hakili ma n'i sigi ka video in lajɛ i b'a faamuya quoi ni cɛ o cɛ ma wari d'i ma i ka sigi k'a bloqué o y'o bɔlen hadamadenya canal kɔnɔ i k'o sen b'i ka maanifinya yɛrɛ la o y'o bɔlen hadamadenya canal kɔnɔ déjà ne y'a yuru la de directement k'a fɔ ko kanu tɛ in bilen ko in bɛɛ ye matériel ko de voilà exactement bon nin bɛɛ ye nin kuma fanba bɛ kanu kɔnɔna la bon furu kɔnɔna la c'est que voilà an bɛ mun don a la dɔɔni fɛnɛ c'est à dire que i b'a dɔn faut que cɛw k'a faamu fɛnɛ tuma dɔ la i bɛ muso la i bɛ muso mara de fɛnɛ k'a lamɔ quoi o y'a ye n'a b'i fɛ o y'a ye n'a b'i fɛ non a b'i fɛ parce que n bɛna nin yɔrɔ min c'est rare fɛnɛ muso min bɛ a bɔ a yɛrɛ la ka furu i ma k'a fɔ k'a t'i fɛ fɛ kɛra cogo cogo a dɔɔni mɛ est-ce que y'a faamu maintenant cɛ fɛnɛ ka baara ye mun ye e de bɛ jija fɛn tɔ k'a améliorer est-ce que y'a faamu cɛ b'o kɛ o cɛ bɛ se k'o kɛ i bɛ fɛ tɔ la améliorer ka muso ka fɛ fanba bonya fanba bonya i fan fɛ k'a la jarabi yɛrɛ k'a la jarabi halisa voilà o la i b'a o ye ka technique de o ye ka technique de ni muso tɔ la jarabi halisa o y'a tɔ la jarabi en même temps i b'i muso i jogo dɔ i muso la awɔ est-ce que i b'i jogo dɔ i muso la donc je crois que o la hali kanu kɔnɔ mɔgɔ bɛ se k'a kɛ je crois que hali complexe ko nin tɛ n'a la supposons que i muso ka na ko ne tɛ fɛn fɛ dɛ n bɛ hamburger ni fɛn ninnu de fɛ maintenant e de bɛ se ka kuma dɔ la yɛrɛ i b'i muso yɛrɛ invité ka taa restaurant africain na ka to ka kini san a b'a dun c'est que a ne mɔgɔ to k'i jogo don a la quoi ka to k'a yira a bɛ ka complexe mun na ka yira la k'a fɔ ko e yɛrɛ y'o kɛbaga fɔlɔ ye depuis hali kanu o ye kanu kɔnɔna ye halisa an b'an ka nin kuma kelen kan i bɔra k'a fɔ sisan ko ka muso k'i jogo don muso jogo la voilà k'i jogo don muso jogo la i fɛnɛ bɛ k'a minɛ i bɛna fɔ i bɛ den lamɔ cogo min na donc je crois que o la a bɛ se ka ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ mais n'i ye muso kɛ k'e bɛ mun dɔn k'a fɛnɛ b'o dɔn donc a tɛ nɔgɔ ma nɔgɔn o yɔrɔ de la kosɛbɛ o de ye problème ye parce que jamana bɛ yɔrɔ min na komi bi ne bɛ tilen ka o de jateminɛ ne ko musomanin dɔw bɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ a dɔw bɛ n'u gɛrɛl'i la n'u kumana dɔrɔn i yɛrɛ b'a dɔn u bɛ ka min kɛ u t'a dɔn nin ye nin kɛ dɔrɔn n fɛnɛ b'a ɲɔgɔn kɛ c'est ça exactement nin ye nin kɛ dɔrɔn n fɛnɛ b'a ɲɔgɔn kɛ donc a banna pewu u b'a kɛ conséquence min b'a la u t'a dɔn donc u bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ problème kɔnɔ c'est pourquoi n ko n'u y'a daminɛ dɔrɔn sɔɔni dɔrɔn i bɛ sina ka na u ye u bɛ fɛn fɛn hami furu don o b'a sɔrɔ olu ye fɛn tana bɛɛ tiɲɛ de kan donc u furu bɛ tila ka gɛlɛya i y'a ye donc aw minnu ye cɛw ye u bɛ taa aw de nɔfɛ aw de bɛ fɛɛrɛ tigɛ kuma bɛɛ ni muso min b'i fɛ a bɛ sɔn i ta ma ça c'est vrai i y'a ye Dik ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ o fɛn min curiosité bɛ jama la ko ka ɲininkali kɛ ko yala ko est-ce que Dik ni Duchesse delila ka kɛlɛ wa ou bien aw bɛ kɛlɛ yɛrɛ wa an bɛ kɛlɛ kuma caman mais kɛlɛ min don kɛlɛ kɛra o yɔrɔ bɛɛ la jan na donc aw tɛ kɛlɛ bon an bɛ kɛlɛ en réalité parce que o kɔrɔ de ko n'i ma fɛn bɛɛ bɛ kɛlɛ hali ɲini na i bɛ kɛlɛ mais k'a kɛ kɛlɛ de k'a tɛ ban ou bien an ka kɛlɛ sisan Duchesse k'a fɔ k'a taa dusu fɛ ale tɛ kuma ou bien ale tɛ yafa deli n'ale y'o kɛ ale ye fugari ye o de man ɲi ou bien ne k'a fɔ sisan non a bɛ fa ka na yafa deli ou bien n'an ka kɛlɛ la ni ci mun bɛ yen mun kan ka mun kɛ dɔrɔn o b'o kɛ yɔrɔnin bɛɛ la ni kuma min bɛ ka kɛ o kan ka kɛ ni kulonkɛ min kan ka kɛ o fana o bɛ kɛ o fana bɛ kɛ donc a kɛlɛ dan o yɔrɔnin dɔrɔn de so an bɛ kɛlɛ kuma bɛɛ halisa mɔgɔw ka ɲininkaliw de don ko yala aw bɛ mun de dun parce que mɔgɔw ma foyi de faamuya
Foi parce que awa génération ka ɲɔgɔn ye ka bɛn tantɔn vraiment n y'a fɔ hali aw mɔkɛ filanw bɛ aw envier kuma tɛ a bɛ ka fɛn dɔ dun ka anw to an tɛ min dɔn a y'a fɔ a ye non tɛ k'u bɛ ka mun dɔn an b'o kelen de dun ayi jigi an ma ɲɛ an ma sɔn an m'aw ka sɛgɛrɛ fɔ bari muso caman bɛ yen nɔ n'u bɛ ka aw lajɛ dɛ i bɛ to ka rêver de est-ce que nin tɛ ne ye i bɛ sina i b'a fɔ aw ka sura vidéo déjà t-shirt bɛ kasi la i y'a ye foyi cɛ man ɲi ka bɔ muso bɛ kasi la cɛ bɛ k'a nɛgɛ bon hali n'a y'a sɔrɔ ni aw y'a labɛn de quand même a ka di mɔgɔw ye i y'a ye donc ni ne y'a faamuya fura fɛn fɛn bɛ aw bolo comprimé min b'aw bolo dɔrɔn ɲɔgɔn faamuya ye aw ye communication ye d'accord an y'o yɔrɔ faamuya Sadio mais mun de kosɔn aw minnu fana tɛ sigi so kɔnɔ aw minnu n'aw muso cɛ ye siɲɛ ye sa ye mun na aw tɛ sigi so kɔnɔ parce que kɛlɛ caman kun ye o de ye muso t'a bolo fɔlɔ dɛ mais minnu tɛ e tɛ se ka kɛ terikɛ tɛ yen nɔ ko min na minnu tɛ don so kɔnɔ o ka bari nɔgɔn kɛlɛ parce caman que déjà e tɛ se ka nandi e tɛ se k'a faamu e bɛ bɔ baarayɔrɔ la waati man kan mɔgɔ ma baarayɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ don dɔw la ça va pas muso de filɛ nin ye i n'a bɛ bɔ ɲɔgɔn kan kɛlɛ dɔ la dɔw bɛ a muso dɔw bɛ bi sisan i n'a bɛ bɔ ɲɔgɔn na dala mankan dɔ la a b'a sigi k'i kɔnɔ fo zoro awɔ a b'a sɔrɔ a ma tila a bɛ a ma tila kuma la awɔ karisa e kun taara a y'a to yɔrɔ min na a m'a ta e b'a dɔn k'o bɛ ne ɲɛ so ni ne bɔra baarayɔrɔ la ne bɛ n tilen gɛrɛn la ne tɛna so n bɛ n ka temps ci gɛrɛn na dɛ jusqu'à 4h-5h ka n'a sɔrɔ a bɛ sunɔgɔ la mais est-ce que gɛrɛn don gɛrɛn de don a caman bɛ walahi a cɛ dɔw bɛ u tɛ foyi kɛ u bɛ bɔ baarayɔrɔ cogo min na cɛ caman bɛ Bamakɔ u bɛ yala u ka fini b'u ka valise b'u ka coffre de kɔnɔ ka sɔrɔ muso b'u bolo denbaya b'u bolo dɔwɛrɛ tɔ baarayɔrɔ ka kalan so kɔnɔna ka kalan taa yɔrɔ t'i la kɛnɛmala in de kɔ faut que muso ka se k'o yɔrɔnin fana faamuya kan waati bɛɛ tɛ kuma dɔw yɛrɛ de bɛ ils sont trop rancunières u ka c'est à dire ni ko b'u kunkolo a bɛ yen nin i bɛ taa sɔrɔ wagati bɛɛ tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko kuma ye quoi hali ni fɛn dɔw bɛ yen wagati dɔw la faut que an k'an pan olu kunna qu'on passe à autre chose a bɛ mɔgɔ la distraire a b'i la ɲinɛ fɛn min bɛ dɔ bɔ hali gɛlɛya la. Ça c'est vrai. Sadio y'o mun fɔ c'est très important. A bɛ dɔ bɔ hali gɛlɛya la. Parce que yɔrɔ muso kan ka bila a kunna k'a ka sokɔnɔna kɛ i n'a fɔ alijinɛ denni de. Merci. E siya ye. Denni tɛ alijinɛ la sa nka a faamuya kuma n'a fɔ cogo don. Wala donc muso kan ka sokɔnɔna kɛ comme o de. C'est à dire que fo cɛ i ka presser i ka bɔ baarakɛyɔrɔ joona joona i ka taa so. I ka taa so. Fɛn damadɔni bɛ se k'o kɛ hali dumuni tobi bɛ se k'o kɛ. C'est à dire que cɛ yɛrɛ ka kuma dɔ la yɔrɔ tellement que ni cɛ bɛ muso fɛ kuma dɔ la k'a bɛ k'i kɔnɔ ko hali ka dumuni san kɛnɛ ma k'a dun i b'a fɔ ko est-ce que i tɛ ka lakota kɛ tellement que i b'i muso fɛ tuma dɔ o bɛ se ka jigin i kɔnɔ ka dumuni dɔrɔn san kɛnɛ ma k'a dun i b'a fɔ ko non ko est-ce que i tɛ ka lakota kɛ. Duchesse i t'i ka gundo fɔ ne ma nin faamu de i tulo b'a la ko donc o kɔrɔ de hali e taara ne bara i tɛ dumuni kɛ yen nɔ nin b'o de yira o. non a ka gɛlɛn parce que e bɛ se k'i miiri quoi i b'i miiri i b'a fɔ cɛ Duchesse. n'i ye dumuni kɛ dɔrɔn i tɛna se ka Duchesse ka dumuni kɛ. voilà i bɛ se k'a fɔ ko cɛ Duchesse ka fɔ ko i ni nin tobira bi cɛ cɛ n'an nin dun est-ce que an bɛna se k'o dun cɛ. Voilà, fo ma programme kuma la an m'a to fɔlɔ kɔngɔ ka minɛ k'a sɔrɔ k'a dun ka sɔrɔ k'a dun. Tu sais yɔrɔ fɛn min don dɔrɔn quoi o tɛ i ka sokɔnɔna ɲɛ a bolo o t'i ka sokɔnɔna foyi bolo so dilan ma cogo min y'i diya mais muso de kan ka parce que yɔrɔ muso yɛrɛ de ye so dutigi yɛrɛ en un mot parce que muso de ye so base ni muso bɔra ka taa dugu kɔnɔ a bɛ dɔn ko mɔgɔ bɔra dɛ mais ni cɛ bɔra a tɛ dɔn ko mɔgɔ bɔra yɛrɛ e si y'a ye maintenant muso de kan ka sokɔnɔna yɛlɛma ka kɛ i n'a fɔ paradis sur terre maintenant i bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ i bɛ pressé i b'a fɔ cɛ ye jɔn ka teliya ka taa cɛ karisa ka thé d'u ma thé nege bari bɛ na ou bien cɛ ye jɔn ka teliya ka taa cɛ karisa bɛ na nin na in de tobi jɔn ka teliya ka taa joona ou bien karisa bɛ na nin fɛn ni kununi de dilan i jɔn ka teliya joona ka taa parce que kumakan dumanw fana bɛ olu fana kɔfɛ jeunes bɛ yen tout est-ce que jeunes bɛ yen jeunes bɛ yen o kɔfɛ ainsi de suite. mais o i b'a sɔrɔ muso dɔw bɛ yen nɔ a ka di u ye u n'u ka cɛw ma daminɛ ka kɛ ten aw bɛ ka nin min kɛ sisan a ka d'u ye k'a kɛ mais cɛw tɛ taa d'u ma. bon u k'a kɛ fɔlɔ k'a lajɛ ni cɛw ma taa a tɛ se ka kɛ koyi. bon a dɔw bɛ i b'i kunsi cɛ ma dɔrɔn par exemple hali k'a kunbɛn ni thé ye a dɔw bɛ sin k'a fɔ wari tɛ n bolo kabini sisan dɛ. bon thé olu b'i kunbɛn de ko wari tɛ n bolo dɛ wali kɛlen muso ka sina cɛ ka bɔ dugu kɔnɔ ka don so kɔnɔ muso de deli k'a fɔ cɛ ma par exemple ko dadi wali ka tɔgɔ k'a b'i b'o fɔ dɔrɔn a b'a f'i ɲɛna ko wari tɛ wala a b'a ɲɛ kumu. Nandi muso minnu b'o nɔfɛ muso minnu bɛ ninnu ka couple ɲɔgɔnna nɔfɛ k'a kɛ ninnu ka couple ɲɔgɔnna ye u b'a kɛ cogo di o secret tɛ dɔwɛrɛ ye o manque de discussion de don dɔrɔn mais cɛ dɔw tɛ sɔn ka kuma de
maɲɔgɔnya don ni muso ni ɲɔgɔn cɛ i terikɛ de don i cousin de don i tonton de don nin bɛɛ faamuyalen don a dusu kasilen ta i tɛ siran a ɲɛ a lamisɛnya bari bolokorotigiw ni furawuna tɛ a laban b'a bila a b'a bila a laban ma ni furawuna tɛ don o don i b'a la k'a lamisɛnya i b'a la ka tulonkɛninw bila fɛ a ka san 2 kɛ a bɛ ɲɛkumu na walayi don dɔ la a bɛ sourire k'i nɔfɛ k'i bɛ wu nɔ san 2 ka jan kalo kelen tile 2 a b'a bila a bɛ yɛlɛ sa ale b'a fɔ a teriw ye fɔlɔ k'ale muso falenna ko cɛ k'ale ma fɛn dɔ fɔ o de la n k'i ma ko manque de discussion quoi baro k'a fɛ i cɛ a insister yɛrɛ de k'a dɔn min b'a la min kɛlen don k'a ɲɛ kumu bon cela ne veut pas dire que k'a fɔ k'i fana b'a filmer ka bila réseau kan cɛ ma t'o fɛ mais hali ni m'i ta filmer sinon caman bɛ fɛn kɛ mun ta ka jugu n'an ta ye mais olu t'u ta filmer hali ni m'i ta filmer e kɔni k'a kɛ donc continuer a bɛ baro k'a fɛ kuma dɔw la ainsi de suite sinon dɔw tiktok in kan dɔw b'o caméra jɔ cɛ la cɛ b'a kɛ ko n'i ma bɔ na o b'a sɔrɔ cɛ egirilen don ani siran ani siran a banna i bɛ siran o parce que ɲɛ kumulen don parce que très généralement e ma tɛ ka siri cɛ ɲɛ ka so fɛ mais ɲɛ kumu i teri don i fɛn bɛɛ don mais o ka sɔrɔ cɛ ka yirila kɛ k'ale sɔnna teriya ma o de ye problème ni cɛ m'a yirila mun de b'a yira la k'e tɛ se k'a yira e de b'a don teriya kɔnɔ a tɛ sɔn a ma dɛ par exemple ni e ni ne bɛna teriya kɛ ne tɛ taa ka taa f'e ɲɛna ko an ka kɛ teri o an fila bɛɛ ka sɔn o tɛ o an bɛ don a kɔnɔ de malgré nous c'est vrai que an bɛ don a kɔnɔ ka sɔrɔ an yɛrɛ seko tɛ kɛlɛ ka jaw caman ba an bɛ don ne bɛ se ka teriya tɛ ne ka sɔrɔ an m'a fɔ da la k'an ka kɛ teri ye o an bɛ don a kɔnɔ donc i bɛ cɛ la don a kɔnɔ de donc i n'a fɔ cɛ fana parce que foyer in an kana base muso fana kɔsɛbɛ cɛ fana ka rôle ka bon a la quoi parce que en réalité a tɛ i n'a fɔ ko muso de k'a ɲini ka foyer sauver tout non cɛ fana kan k'a ɲini k'a yɛrɛ fana ka foyer sauver voilà bari kuma bɛɛ an b'o de ye ka caya voilà muso kelen tɛ dɛ cɛw fana ka yɔrɔ b'a la cɛw de fana b'a lajɛ kuma dɔw la ka to ka baga muso ma ka bolangaraw k'a fɛ an ka société ninnu de la i b'a ye i bɛ don très généralement n yɛrɛ ye maraka ye mais exemple d'i ma maraka kunda o la i bɛ don an ka maraka duba ninnu dɔ de kɔnɔna na c'est à dire pour que e k'a dɔn k'a fɔ ko nin muso de ye nin ye walima nin cɛ de ye nin il te faudra 4 ou 5 jours pour que k'a dɔn du kɔnɔ e bɛ taa sɔrɔ hali kuma a t'u ni ɲɔgɔn cɛ so kɔnɔ i b'a fɔ ko datigɛdala de b'u ni ɲɔgɔn cɛ i b'a dɔn i bɛ sɔmi min na k'a fɔ ko nin muso ye nin ya a nana ka bɔ baarayɔrɔ la a ye ji ta k'a sigi ɲɛgɛnda la donc i b'a dɔn dɔrɔn na k'a muso de don sinon hali ni ɲantuma kuma tɛ tulonkɛ walima i ni fɛnkɛ i k'o datigɛdala quoi voilà e ko ko muso ka tulonkɛ o fɛ o kunbaden i yɛrɛ k'o fɔ ni i yɛrɛ sɔnna ne bɛ k'o solution de f'i ɲɛna ne bɛ k'o solution de f'i ɲɛna o solution tɛ dɔwɛrɛ ye o solution ye discussion ye d'accord parce que i b'a dɔn bi bi in na musow fana filɛ nin ye ko dɔw de don complexe bɛ min minɛ musow filɛ nin ye u tɛ se ka fɛn dɔw bɔ u n'u cɛw ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ muso damaw de b'a fɔ nin dennin filɛ nin ye cɛla pɛrɛnni de o bɛ fɔ a ma dɔrɔn bon donc an fana filɛ nin ye n fana bɛ n yɛrɛ minɛ n cɛ ma ne tɛ awɔ kama ne bɛ an cɛ de kama e kan ka se k'o de dɔn n'a fɔra k'i cɛla pɛrɛnni i ma kɛ i kamalen ma pɛrɛnni o i kɛra i cɛ de ma pɛrɛnni donc ça c'est bon mais pourquoi ça c'est bon donc tɛ maloya o tuma e man ka tɛ k'i cɛ ka pɛrɛnni ya e man ka tɛ k'i cɛ ka wuluni ya i kan ka kɛ mais pourquoi pas ça c'est ah mais oui non ça ka mun fɔ c'est a ma fɛn ɲɛna ko ni sujuru tun bɛ bi ma e ka ko muso tun bɛ sujuru bi a cɛ ya c'est vrai u y'a fɔ e bɛ complexe o la mun na a dɔw bɛ n'u cɛw nana ka bɔ dɔrɔn u bɛ complexe k'u sigi ka tɛgɛ ji d'u cɛw ma u bɛ complexe n'u ye k'u girin ka da u cɛ kun dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ a manafin bɛ ka don mais est ce que o tɛ an ka Mali yɛrɛ ka culture an ka éducation culture tɛ éducation tɛ non an ka éducation kɛcogo tɛ éducation tɛ nin ye parce que ne bɛ se ka fɛn dɔ f'e ye k'i soso n'ale ka dumuni di cɛ ma ou bien ka ji di cɛ ma e yɛrɛ y'a ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw la e yɛrɛ awɔ ne y'a ye i cɛ donnen ka boli ka girin ka d'a kan e yɛrɛ y'o ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye donc an ka mɔgɔkɔrɔbaw de tɛ culture yɛrɛ yɛrɛ an mun bɛ ka na n'an ka technologie ni culture ye an ta in t'a yɛrɛ yɛrɛ dɛ an ta in ye diɲɛ laban taw ye mais en réalité e y'o ye hali an ka cɛturu n'i b'u lajɛ hali n'a waatiw ma k'i ɲɛna n'i y'a cɛturu lajɛ i b'a ye cɛtiri bɔla kɔrɔba ninnu u seko bɛɛ kɛ ka nin culture bɛɛ yira an na donc pour que a ka gérer an ka jogo ni fɛnw kan mais avec tout ça an ye nin bɛɛ de bila yen ko f'an ka na novelas ni fɛnw ta ye n cɛ y'a fɔ n kunna n fana b'a fɔ n bɛ n pɛrɛn a ye kɔli cɛ n yɛrɛ fana bɛ n kɔli cɛ aw dancogo yɛrɛ la ala yɛrɛ y'aw dan hali kɛlɛ la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n bɛ se mun na donc ala yɛrɛ m'aw dan ka ko o mɔgɔ ye i kɛlɛkɛɲɔgɔn tɛ i kafa ka kafa a ma o fana tɛ e se y'a fɔ mun don dɔrɔn i furu ɲɔgɔn don i teri don i jɛɲɔgɔn don ainsi fɔ k'o de fama ɲɔgɔn cɛ e si y'a ye hali baara kanali kɔnɔna la c'est la même chose hali mɔgɔ i ni muso bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est très même Duchesse nous avons une petite société au départ on peut dire comme ça Duchesse yɛrɛ de y'o secrétaire ye
est-ce qu'il y a donc client be essayer ka commande kɛ duchesse be traitement de commande kɛ donc a b'a di livreur ma livreur ta produit livraison ni fond kɛ maintenant c'est pour dire par là que i ni muso bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne yɛrɛ bɛ y'a yɔrɔ dama hali a clinique dɔw bɛ yen ten cogo la i b'a sɔrɔ a tigi muso bɛ a ka guichet kunna o de bɛ wari ni fɛnw minɛ o de bɛ carte an b'o ko ninnu bɛɛ ɲɛnabɔ ainsi de suite bon si c'est un peu ça ne i muso n'a ye instruction fitinin sɔrɔ ka ban dɔrɔn i bɛ se k'a bila a b'i dɛmɛ o cogo la bon n'a tɛ se k'i dɛmɛ o wɔɔrɔ kalan ko parce que a ma kalan donc fɛn bɛ du ta ye o ɲɛ yira la a b'a essayer k'olu kɛ a banna c'est ça on appelle un projet o de to mariage ye projet de don a bɛ jɛ ka évoluer a bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est ça le projet ko an ka wagati sera ko wagati sera voilà sinon an bɛna caman fɔ mais wagati sera wagati ko ka dɔ fara kan voilà sinon an bɛna caman fɔ an bɛna numéro détourné on va essayer de voir an bɛ numéro détourné inchallah sinon caman bɛ an ka olu fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ muso ni cɛ yɛrɛ ka jɛ hali furu kɔnɔ k'a kɛ baara kɔnɔna ni fɛnw ye o dun yɛrɛ n bɛ ka vidéo dɔ lajɛ n bɛ ka siri les réseaux sanfɛ cɛ n'a muso u bɛ entreprise belebeleba de b'u bolo u fila de ye entreprise créer ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ o dun na kuna sin dɔrɔn bɛ ka vidéo lajɛ c'est tellement non i b'a a bɛ mɔgɔ toucher trop wagati min na e ni muso bɛ kɛlɛ la dɔ n'a ta bɛ ka entreprise créer o entreprise min bɛ ka diɲɛ minɛ ka tila ka diɲɛ entreprise bɔ concurrencer de bɔ yɔrɔ la e kan k'i yɛrɛ faga de hali ni ma i yɛrɛ faga sa i b'a ɲini ka maloya de o e b'a la k'i ta bulokuru jɛma dɔ n'a ta de bɛ ka entreprise créer bon o cɛ yɛrɛ ta ka jan hali ne ye mun fɛ o clinique o bɛ yan yeah o ta ye clinique ye a n'a muso de b'a gérer donc c'est un peu ça d'accord an y'a faamuya donc ni ye Sadio ka kuma faamuya ale y'a jira k'a fɔ communication de ka bonya aw ni ɲɔgɔn cɛ kuma in bɛɛ munumuna autour de ça Duchesse ni Dick fana y'a jira k'a fɔ ko communication de ka caya u ni ɲɔgɔn cɛ furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ pour que furu bɛ se ka si sɔrɔ cogoya min na parce que bi na kuma dalen kɛra dayɔrɔ de ko dilan kan an b'a kuma kɛ dilan kan ye tɛ kuma yɔrɔ ye ye tɛ kuma kɛ yɔrɔ ye kulonkɛ ani kulonkɛ ka ca ɲɔgɔn parce que ni limite dɔw bɛ yen olu ka bo yen limite dɔw b'olu ka bo ani limite mun n'a bɛ fɛ k'a fɔ ko a bo o tɛ dɔwɛrɛ dɛ cɛ i bɔra baarakɛyɔrɔ depuis e bɛ ka nafolo a dɔnna k'a fɔ i na heure sera dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ jatigɛlen don ko karisa ko poids na heure sera dɔw bɛ ka don so kɔnɔ dɔrɔn ko lion de bɛ ka don n ka ji sigira chien méchant o mais e tɛ se k'o fɔ ne ye tan o tuma mun de kɛra i taara n ka fɛn minɛ bitigitigi la n'i b'a dɔn yɛrɛ e ma taa ne ka fini paseli kɛyɔrɔ la dictature donc o de ka dabila ayiwa ni bɛ ka bɔ cɛw yɛrɛ da nin ka d'anw ye oui bon an bɛ tiɲɛ de fɔ parce que an bɛ ka tiɲɛ fɔ an tɛ cɛ défendant an tɛ muso défendant kosɛbɛ an bɛ ka tiɲɛ fɔ dɔrɔn t'a dɔn i ye ko dɔ kɔlɔsi cɛ o cɛ bɛ ten du kɔnɔna la ni kungo tɛ fara si wala e ka denbaya de ne donna du kɔnɔ denbaya yɛrɛ jabi tigɛ tɛ balo i ko sitanɛ e sitanɛ de o e sitanɛ de dɛ wala e sitanɛ de tiɲɛ la bɛɛ bɛ boli parce que mɔgɔ bɛ siran sitanɛ de nali ɲɛ a ka f'i ye ko diinɛ ɲɛmɔgɔba dɔ bɛ ka na mɔgɔ bɛ boli ka kunbɛn de mais a ka f'i ye ko kafiriba dɔ bɛ na mɔgɔ fagala ba dɔ bɛ na mɔgɔ bɛ boli de o tɛ ko ye hali n'a sɔrɔ denmisɛnninw bɛ kɛnɛ o bɛɛ bɛ boli ka don mais ko yɛrɛ de b'a fɔ ko aw poids bɛ na ala ka mobili mankan o tɛ fili e na kuma e ka famille la o de ye olu ma bɔ olu ma bɔ wagati ye e na waati de kan ka kɛ hɛrɛ ye i na waati de kan ka kɛ filafilamana i ka absence kan k'u tɔɔrɔ mais c'est ça discussion tɛ e n'i denmuso cɛ e t'i denmuso la sigi k'a fɔ ko nin de bɛ kɛ nin bɛ kɛ nin jagoya ni fɛ bɔgɔ kɛnɛmamɔgɔw de bɛ minnu fɔ o de la c'est ça sinon a y'o yɔrɔ min fɔ nin ni fa ye cɛw jogo fɔ a denmuso ye denmuso foyi tɛ bi piège kɔnɔ c'est vrai donc kuma bɛ ka na heure sera problème t'a la ni ala ma baasi kɛ siɲɛ wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ inchallah nin tun ye an ka bi jɛmukan ye an ye Dick ni Duchesse wele ani Sadio bi kɔni an tun bɛ TikTok de sanfɛ an y'a ye k'a fɔ denmisɛnnin couple de don minnu kɛlen ka ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ don o don mɔgɔw de bɛ tilen k'u lajɛ u ka vidéo fɛn fɛn n'i y'a lajɛ n'i ma ladili sɔrɔ i ma bilasirali sɔrɔ i ma ko ɲuman ye i tɛ kojugu ye a sanfɛ u bɛɛ kɛrɛfɛ yen nɔ cɛ dɔ bɛ yen nɔ hali n'a sɔrɔ i dusu kasilen komi i ka sa n'i y'a ye dɔrɔn o dusu kasi bɛ ban comédien tɛ mais ni kɔni ɲɛ dara kan dɔrɔn mais a b'a fɔ ko c'est que tiktokeur dɔrɔn tɛ mais comédien fana don d'accord donc an b'a fɔ ko k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ inchallah merci